वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कारण आज आम महुलपुर प्रस्तुत समस्त प्रधान शिक्षक तथा सरकारी शिक्षकगण आम विद्यालय भाग पड़ी तेणु सर्वप्रथम मु समस्त मोर हार्दिक स्वागत जन अभिनंदन करुच्ची। सर्वप्रथम अग्रपूज्य गणेश विद्यालय निर्माण समिति हृदय कोटि प्रणाम। समस्त विद्यालय आसवा प्रधान शिक्षक समस्त अतिथि शिक्षक शिक्षयित्री समस्त नमस्कार जनाई आज बैठक को अधिक स्वागत जनाऊँगी अभिनंदन जनाऊँगी।
एक्चुअली आगे हम एक आलोचना करते हैं क्या करने को बरफ एनसीईआरटी के टैब क्वेश्चन में क्या करने का आंसर तीस आंसर भग्नांश दशमिक তারপর সংরচনা আছে আজ্ঞা 6টা সংরচনা সংখ্যা ঘটনা এবং আকৃতি উপরে সরল সংরচনার নামগুলি চিহ্নিত করিব তার ভিতরে বহু জায়গা 10 কিন্তু এক্সাম্পল দিছি আজ্ঞা মনে করো পিলা কোন বলবে এক তারপর অধ্যায় লাইন তারপর আজ্ঞা তথ্য প্রচারণ আছে স্যার जुड़े दिन काली चिन्ह बार चिन्ह स्तंभग्राफ केटा ग्राफ आयन समय चित्र माध्यम रे तथ्य प्रस्तुत आयन से এটা আছে আজ্ঞা দুই মাস খাই মাসিক সবু খাইবা এটা শ্রেণী ঠাରୁ উচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা ফলাফল গুলো কোন কোন ଅଛି ଟିକେ ଦେଖ ଆମର ଧନିକୁ ଧରି ପଢିକି ସବୁ କହିବ ଗ ଢ ଅଜ କ ପଢିବ ଶିକ୍ଷକ ଫଳାଫଳ ଖାଲି ଶିଶୁ କାଟିନା କଣ ଖାଲି ପାଠ ଶିଶୁ କାଟିନା ଶିଶୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ତ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ସେମାନେ ବର୍ଷନ এটা ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସରିକାଳ ଧରି ସେ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ବର୍ଷ ଆମେ ବି এটা তৃতীয় শ্রেণী